सिलीगुड़ी जोश, परंपरा, गर्व और लाल और पीले रंग के अटूट प्यार में भरा हुआ था। सिलीगुड़ी ईस्ट बंगाल फैन क्लब ने शनिवार को भारत के सबसे पारंपरिक फुटबॉल क्लबों में से एक ईस्ट बंगाल क्लब के 107वें स्थापना दिवस के मौके पर सिलीगुड़ी में से एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब के स्थापना दिवस पर शहर के लाल और पीले समर्थकों के बीच जश्न का माहौल था। क्लब के स्थापना दिवस पर शहर के लाल और पीले समर्थकों के बीच जश्न का माहौल था। राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे। साथ ही कई जाने माने लोग, खेल प्रेमी, अलग अलग क्षेत्रों के लोग और ईस्ट बंगाल क्लब के कई समर्थक भी मौजूद थे। मौजूद सभी लोगों ने भारतीय फुटबॉल में ईस्ट बंगाल के शानदार इतिहास, परंपरा और योगदान को याद किया। स्थापना दिवस के अवसर पर केक काटा गया और जश्न मनाया गया। जगह को लाल और पीले झंडों, बैनरों, तोरणों और क्लब की जर्सी से सजाया गया था। अपने प्यारे क्लब की 120 सालगिरह के बाद उसके 107 साल के सफर को याद करते हुए समर्थकों में बहुत उत्साह था। उन्होंने एक दूसरे को क्लब के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। स्पीकर ने कहा कि ईस्ट बंगाल सिर्फ फुटबॉल क्लब नहीं है, यह करोड़ों लोगों की जुनून, इतिहास और पहचान का प्रतीक है। आजादी से पहले बने इस क्लब ने एक सदी से भी ज्यादा समय तक भारतीय फुटबॉल में कई सफलताएं हासिल की है और देश के खेल इतिहास में एक अनोखा अध्याय लिखा है। लाल पीले फैंस का जोश, क्लब का जीत का नारा और पूरे इवेंट के दौरान जश्न का माहौल सबका ध्यान खींच रहा था। फैंस की नई पीढ़ी की मौजूदगी भी खास थी। पुराने और नए फैंस के जमावड़े में ईस्ट बंगाल के शानदार इतिहास और भविष्य के सपनों को ध्यान में रखते हुए 107वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक सदी की दहलीज पार करने के बाद भी ईस्ट बंगाल क्लब आज भी लाखों फैंस के दिलों की धड़कन है। उस जुनून और परंपरा का सम्मान करते हुए सिलीगुड़ी में भी क्लब का 107वां स्थापना दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। ইতিমধ্যে আমার পৌরনগর উন্নয়ন দপ্তরের তিনি আসবেন, তার সাথে কথা বলব। প্রয়োজনীয় পরামর্শ এনবিডিডি সুমারিয়ার, যিনি এখানে আমাদের কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিমলা ম্যামকে এবং আমাদের কর্পোরেশনের কমিশনার তাকে আমরা জানিয়েছি পদ্ধতিগত কাজ যেটা করার সেটা দ্রুত সম্পন্ন করে এই স্টেডিয়ামটিকে কীভাবে আরও সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এখানে স্বাভাবিকভাবে সবার চাহিদা থাকে। সন্তোষ ট্রফির খেলা এখানে হয়েছে, আগে ডার্বিও হয়েছে, আইএসএলের খেলা পাওয়া যায় কিনা সেগুলো দেখা শহরের বিধায়ক হিসাবে যা যা করার কথাটা, সেই কথাটাই কিন্তু বারবার পরবর্তীকালে নানা কারণে কেউ হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে আমার বাবার ইতিহাস ফলে স্বাভাবিকভাবেই খেলার ইতিহাস সবটাই জানার দরকার। আমরা খেলার আসর, খেলা, সব বই আমরা কিনে কিনে আগে পুরস্কার করতাম, এখন আমার সব মারা লাগলো। তো সেই সমস্ত জায়গায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের আশা এবং আমি কথা দিচ্ছি আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের জন্য ইতিমধ্যে আমি বলেছি যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হাত থেকে এটা আবার ক্রীড়া দপ্তরে ফিরিয়ে দেওয়া। আমাদের এখানে ক্রীড়া ভিত্তিটা আছে, সেটাকে আবার রিভাইভ করা। এই খেলেই নেহেরু গোল্ড কাপ হয়েছে, তখন আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড, রাশিয়া এখানেই খেলে গেছে, যারা পরবর্তীকালে বিশ্বকাপ খেলেছে। এত হিস্ট্রি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন খেলার ক্ষেত্রে চাইছি সেটা হিসাবে পরিচিত। তার সাথে সাথে এই উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে ছিন্নমূলের যে তাদের যে এখানে বসতি স্থাপন এবং ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা, তার সাথে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসটা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এবং এই যে একটি কথা ওরা বলছে যে আমাদের আত্মসম্মান, আমাদের অহংকার, এই যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসের সাথে যে অহংকার এবং আত্মসম্মানের লড়াই, সেই লড়াইটাও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল বারে বারে মাঠের অভ্যন্তরে দেখিয়েছে। এবং আমি আশা রাখি যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার ঐতিহ্য, তার গরিমা, তার সম্মান নিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে। এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম কর্পোরেশনের হাতে রয়েছে, আপনি বললেন এটা রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তর এবং ক্রীড়া দপ্তরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কার্যত এখানে জরাজীর্ণ অবস্থাতে পড়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম।